우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한 적 다시 속지 않은 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 명렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 폐한 자도 두세 정인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐. 너희는 생각하라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져 들어가는 것이 무서울진저 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라. 혹은 비방과 환난으로서 사람에게 구정거리가 되고 혹은 이런 현관에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너를 소유를 빼앗긴 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 믿음을 담대히 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 아멘. 아는 것과 믿는 것. 성경에서 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul yang kita ketahui dan yang kita percaya. 우리 표 함께 고백하겠습니다. Mari membaca tema tahunan kita. 보라, 내가 Lihat, 새 aku 일을 hendak 행하리라. membuat sesuatu yang 아멘. baru. 2026년 한 해 날마다 새롭게 되어지는 응답이 우리 개인과 가정에 있기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di tahun yang baru ini kita akan bersama-sama menikmati hal baru yang direncanakan Tuhan. 여러분이 얼마 하나님을 뜨겁게 사랑했던 적이 다 있으시죠? Pasti kita semua memiliki waktu-waktu di mana kita sangat berapi-api dalam cinta kepada Tuhan. 여러분 언제가 하나님을 뜨겁게 사랑했었을 때입니까? Kapankah waktu itu? Waktu Anda benar-benar penuh dengan cinta yang berapi-api pada Tuhan. 오늘 우리 양보영 권사님이 밤 10시에 공부를 마치고 교회 갔다 뭐 얘기를 하셨어요. Seperti tadi pada sekolah minggu Ibu Yang bercerita tentang masa SMA kelas 3, setelah belajar jam 10 dia pergi ke gereja ibadah. 그럼 밤 10시에 공부가 끝나면 집에 가야지 왜 교회를 갑니까? Tadinya setelah habis belajar seharusnya pulang ke rumah, kenapa pergi ke gereja? 은혜 받지 않는 사람은 이해가 안 돼요. Dan orang-orang yang belum pernah merasakan berkat Tuhan pasti tidak akan mengerti rasanya. 그래서 저는 그 마음이 이해가 돼요. Saya mengerti, saya paham apa yang dimaksudkan Ibu Yang. 예전에 철야 예배를 1부, 2부, 3부로 드렸어요. Dulu saya sering mengikuti ibadah tengah malam, itu ibadah tengah malam pertama, kedua, ketiga itu saya ikuti semua. 그러니까 9시에 1부 예배를 드렸어요. Jadi ibadah tengah malam pertama itu jam 9. 갈 사람은 예배 끝나고 이제 가요. Dan orang-orang yang mau pulang, mereka langsung pulang habis ibadah pertama tengah malam. 또 itu. 11시에 또 2부 예배를 드렸어요. Terus ada juga ibadah tengah malam jam 11. 그럼 1시 되면 다 이제 집에 가요. Dan setelah itu jam 1 itu pulang. 1시가 되면 또 더 기도하고 싶은 사람들이 있어요. Tapi di ibadah tengah malam ketiga juga ada orang yang masih tinggal untuk berdoa lebih. 근데 부산에 여러분 그 금정산이라는 산이 있어요. Jadi di Busan ada satu gunung namanya gunung 거기에 금정산 기도원이 있어요. Gemjon. 네. 군웅 금정. Gunung Gemjon. 거기에 1시에 가서 새벽 4시까지 기도하는 거예요. Dan di situ ada orang-orang yang juga suka pergi berdoa di atas gunung dari jam 1 sampai jam 4. 누가 얘기하더라고요. Dan ada yang bilang, 미쳤지. saya pergi ke situ untuk 잠안 berdoa. Terus ada yang bilang, kamu gila, 그런데요. kamu nggak tidur ya? 거기 갔는데 사람이 너무 많은 거예요. Tapi ternyata pergi ke sana pun banyak orang yang 제 속으로 생각했습니다. dan saya berkata, 미친 사람이 많구나. banyak orang gila juga ternyata. 밤새도록 하나님께 부르짖고 기도하는 거예요. Orang-orang yang
semalam suntuk berdoa berseru kepada Tuhan. 제가 그때 중학생 때였던 것 같아요. Mungkin waktu itu saya masih SMP. 기도하다가 잠이 들었어요. Tapi memang waktu berdoa saya ketiduran sih. 눈 떠보니까 사람들이 다 이제 집에 가려고 하더라고요. Dan waktu saya buka mata semuanya lagi siap-siap mau pulang. 근데 그 시간이 저에게는 참 좋은 시간이었습니다. Tapi ternyata waktu-waktu itu adalah waktu-waktu terbaik bagi saya. 지금도 한국에 가면 여유가 있으면 기도원을 갑니다. Sekarang juga kalau ada waktu waktu di Korea saya pergi ke bukit-bukit doa. 그래서 각 도시마다 여러분 모르지만 좋은 기도원들이 많아요. Jadi itu adalah tempat yang khusus untuk berdoa dan di setiap kota ada. 그리고 참 좋은 거는 선교사님들은 특별 대접을 받습니다. Dan ternyata enaknya kalau pergi ke tempat bukit-bukit doa itu, di tempat itu pendeta-pendeta dan misionaris dilayani. 하룻밤에 만 스페셜. 원만 주면 돼요. 10,000원. Pelayanan spesialnya adalah kami hanya bayar 10.000 won 거기서 satu malam. 기도하고 밤을 자고 저한테는 제일 좋은 시간이에요. Di situ di bukit doa itu disiapkan ruangan, tempat untuk berdoa dan tempat untuk baca firman. 저는 마음에 하나님을 제일 사랑하고 간절했을 때가 언제일지 한번 생각을 해봤어요. Dan saya pun coba berpikir dan berenung, kira-kira kapan sih waktu Tuhan benar-benar berbahagia? 참 신기한 거는 제 인생에서 가장 고달프고 힘들었을 때였어요. Ternyata saya memikirkan bahwa saat-saat saya saling berbahagia itu saat hidup saya itu lagi merana. 그 고등학생 때 제일 하나님 앞에 나아갔던 것 같아요. Saat saya SMA, itu adalah saat saya sangat dekat dengan Tuhan. 그리고 군대 시절 때 Lalu saat di wajib militer, 군대에서 새벽 기도를 빠지지 않고 참석을 했어요. saya waktu di wajib militer setiap subuh saya pergi ke gereja untuk doa subuh. 너무 피곤한데도 그 피곤한 시간 속에서도 하나님을 찾고자 하는 그 마음이 저를 깨워주는 거예요. Dan ternyata walaupun saya sedang capek sekali, rasa senang saya dengan Tuhan membangunkan saya di tengah kecapekan itu. 어떤 날은 막 걸어가다가 저도 모르게 잠깐 졸아가지고 옆에 길에 막 이 작은 개울에 빠지기도 하고 막 그랬어요. Dan ada saat-saat di mana waktu kami lagi latihan dan lagi berjalan, saya agak ketiguduran sambil jalan sehingga masuk di got. 그런데도 그 시간이 좋은 거예요. Tapi walaupun demikian tetap saya senang. 근데 제가 신학교에 가서 이제 성경을 학문적으로 배우기 시작했어요. Dan saat saya sudah masuk sekolah teologi, maka saya juga harus belajar literasi 여러 Alkitab. 가지 신학들을 막 배워요. Harus belajar macam-macam teologi. 어느 날 보니까 이 성경책이 저에게 교과서가 돼 있는 거예요. Tapi tanpa saya sadari, firman yang begitu saya sangat senangi sudah jadi buku cetak bagi saya. 야, 이번 시험 범위가 어디야? Kayak, oh di mana ya jawaban untuk kisi-kisi tes kali ini? 아, 이번 구약 어디부터 어디까지 시험 칠 거야? Dan oh iya itu tesnya itu dari perjanjian lama kitab ini sampai kitab itu. 열심히 공부하고 시험 쳤어요. Hanya saya rajin belajar dan tes. 근데 어느 날 이 말씀이 내게 점점 말씀이 제 안에서 메말라 가는 거예요. Dan tanpa saya sadari firman itu semakin hari semakin terasa kering. 그렇게 예배드리면 은혜 받았던 그 말씀, 목사님의 말씀을 저도 모르게 판단하고 정죄하고 있는 거예요. Dan bahkan saya menjadi orang yang menghakimi pendeta. Padahal awalnya saya sangat diberkati dengan firman. 목사님 신학적으로 저거 좀 문제가 있는데 저러면 안 되는데. Terus saya akhirnya jadi menghakimi dalam hati. Oh Pak Pendeta itu salah, itu teologinya salah, nggak begitu. 목사님 설명하시는 게 다른 주석에는 이렇게 설명하고 있는데. Atau mungkin ada pendeta itu yang berfirman tuh saya langsung bilang dalam hati. Enggak kok di tafsiran lain itu bilangnya beda. 어느 날 제 머릿속에 성경의 말씀이 지식으로 확 들어와 있는 거예요. Dan tanpa saya sadari, suatu hari firman Tuhan itu sudah jadi pengetahuan saja. 제가 어느 날 정신을 차렸습니다. Akhirnya suatu hari saya sadar. 아유, 하나님 내가 왜 이럽니까? Aduh Tuhan, kenapa saya begini ya? 하나님의 말씀을 판단하고 있는 이 부족한 종을 용서하여 주옵소서. Saya minta ampun Tuhan, tolong ampuni saya, hamba-Mu yang sekarang menghakimi dengan firman. 그때부터 제가 누구의 목사님 말씀도
은혜 받을 수 있는 그릇이 준비가 되었어요. Dan mulai hari itu saya pun menjadi suatu bejana yang bisa diberkati dengan firman yang dibawakan oleh pendeta 여러분, 우리가 siapapun. 신앙생활 오래 하다 보면 하나님의 말씀이 지식으로 자리 잡을 수도 있어요. Kita juga tanpa kita sadari setelah menjadi orang Kristen yang lama, tanpa kita sadari firman Tuhan itu jadi pengetahuan saja. 여러분, 지식으로 자리 잡은 그 말씀은 영혼을 살리는 힘이 없어요. Dan kalau misalkan firman Tuhan itu cuma ada di kepala, itu tidak akan punya kuasa untuk menyelamatkan jiwa. 에스겔서 37절에 말씀이 마른 뼈다귀들을 살립니다. Seperti kitab Yeskel pasal 37, firman Tuhan dapat menyelamatkan tulang kering. 에스겔서 47장에 성전에서 흘러나온 물이 지나가는 모든 현장을 살립니다. Di Yeskel pasal 47, firman Tuhan itu bagaikan air mengalir yang menumbuhkan hal-hal yang sudah mati. 오늘 여러분 생수의 강물이 하나님의 말씀이 여러분 속에 가득하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya firman Allah melimpah ruah bagaikan sungai di dalam hidup kita. 그러면 이 말씀이 나를 살리는 거예요. Maka pasti firman ini bisa menjadi hidup. 이 말씀을 가지고 가는 모든 현장, 만나는 사람마다 살리게 되는 거예요. Dan semua orang pasti akan dapat diberikan keselamatan. 여러분, 예수님의 사역하실 때 질문을 하십니다. Saat Tuhan masih dalam pelayanannya, dia sempat bertanya. 너희가 얼마나 알고 있느냐? 이렇게 질문하지 않았어요. Tuhan tidak tanya, kalian sudah seberapa banyak pengetahuannya? 너는 정말로 믿느냐? Tapi yang Tuhan tanya adalah, apakah kamu percaya? 네 믿음대로 될지어다. Dan kiranya terjadi sesuai kepercayaan. 너의 믿음이 너를 구원하였다. Sebab imanmu yang menyelamatkan. 성경을 지식으로 가득하게 알고 있었던 바리새인, 사두개인들은 예수님을 따르지 않았어요. Karena orang Farisi, orang Saduki yang begitu pintar dalam pengetahuan Alkitab tidak mengikuti Yesus. 오히려 세상 가운데 손가락질 당했던 세리와 창녀와 버림받았던 병자들이 예수님을 따랐어요. Malahan orang-orang yang sering dihujat dunia seperti siapa ini? Pemungut cukai, seperti para perempuan-perempuan yang pecabul, mereka lah yang malahan mengikut Yesus dan percaya. 여러분 마음이 어린아이 같은 깨끗한 마음이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga hati seluruh jemaat-jemaat Tuhan menjadi hati yang tulus seperti anak-anak. 어린아이 같은 마음이 무엇입니까? Maksudnya hati tulus seperti anak-anak itu hati yang seperti apa? 순수하고 의심하지 않는 거예요. Hati yang tulus itu seperti anak-anak adalah hati yang polos dan 우리는 benar-benar 너무 주워 들은 게 너무 많아요. 아는 게 너무 많아. tidak bercela. Karena kita sebagai orang dewasa punya terlalu banyak hal di pikiran. 하나님의 말씀을 아멘으로 받지 못하는 거예요. Sehingga membuat kita susah berkata amin saat firman diberitakan. 오늘 하나님의 말씀을 아멘으로 받는 주님의 백성 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga firman Tuhan benar-benar bisa menjadi amin dalam hidup kita. 제가 좋아하고 존경하는 목사님이 있습니다. Ada seorang hamba Tuhan, gembala yang saya sangat hormati. 조나단 에드워드라는 목사님이 있습니다. Pendeta tersebut bernama Jonathan Edward. 이분이 말씀하셨어요. Beliau berkata, 머리로만 믿는 이 신앙이 아니다. di dalam bukunya dia bilang bahwa kehidupan rohani kita itu bukan hanya di kepala saja. 우리의 뜨거운 마음으로 표현해야 된다. Itu harus turun dan bisa diekspresikan dengan hati yang berkobar-kobar. 그래서 영어로는 holy affection이에요. Dan ini dalam bahasa Inggrisnya ada suatu frasa yang berkata holy affection atau afeksi religius. 거룩한 감정이라는 거예요. Afeksi kudus atau perasaan kudus. 그냥 막 그 콘서트장에 가가지고 막 소리치는 그런 감정 말고 Bukan ini afeksi, bukan sekedar seperti afeksi yang kita rasakan saat ke konser. Bukan. 여러분 속에서 끓어오르는 하나님이 주시는 그 사랑의 감정으로 가득 차는 거예요. Tapi hati kita harus benar-benar penuh dengan cinta dari Tuhan. 여러분 우리는 복음의 빚진 자들입니다. Kita semua adalah orang-orang yang berhutang Injil. 매일매일 하나님의 사랑으로 그 은혜로 가득 차야 돼요. Setiap hari
kita harus penuh dengan kuasa karunia Allah. 혹시 하나님을 사랑하는 그 마음이 메말랐습니까? Apakah ada di antara kita yang merasa kering, tidak punya kasih kepada Tuhan? 오늘 하나님의 사랑을 다시 회복하는 날 되기를 축복합니다. Kiranya hari ini menjadi hari kasih kepada cinta kita kepada Tuhan dapat dipulihkan. 히브리서 10장 22절에 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가라고 말합니다. Dan di Ibrani 10 ayat 22 berkata bahwa marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. 지난주에 우리가 말씀 나눴잖아요. Minggu lalu kita sudah baca ayat ini. 23절에 약속하시는 이는 믿으시니. Sebab ia yang menjanjikannya setia. 이 믿부다라는 뜻이 뭐라 그랬습니까? Jadi apakah arti setia yang minggu lalu kita pelajari? 따라합시다. 믿을만하다. Seorang yang dapat dipercaya, 신뢰할 만하다. yang dapat diakui. 누가요? Siapa orang yang dapat dipercaya itu? Siapa yang setia? 우리 하나님 아버지는 믿을만하고 신뢰할 만하다고요. Allah kita, dia Allah yang setia, dia Allah yang dapat dipercaya. 여러분은 하나님 주시는 그 소망을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. Untuk itu, berpeganglah teguh pada pengharapan kita. 그 앞에 우리의 믿음의 고백을 하는 거예요. Dan sebelum itu juga firman Tuhan memberikan kita pengakuan. 우리가 예배 드릴 때마다 신앙 고백합니다. Setiap kita datang ibadah kan kita mengakui pengakuan iman kita. 내가 믿는 믿음이 무엇인지를 고백하는 거예요. Kita mengakui iman apa sih yang kita punya. 우리는 그 신앙의 고백 앞에 모여서 은혜 받고 나가서 정인되는 거예요. Dan di hadapan firman yang kita akui itu, iman yang kita akui itulah kita menjadi saksi. 여러분 초대교회는 복잡하지 않았어요. Untuk gereja mula-mula, mereka sebenarnya tidaklah rumit. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다. Mereka adalah jemaat-jemaat yang selalu bertekun dan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. 여러분 이 사람들이 할 일이 없어가지고 교회 온 게 아니에요. Bukan berarti karena mereka itu punya banyak jam kosong, makanya mereka punya waktu ke gereja. 우리는 뭐 요즘에 차도 있고 고속도로도 있고 그러니까 편하게 왔다 갔다 합니다. Kalau kita sekarang di zaman yang enak, ada jalan tol, ada mobil, jadi bisa kemana-mana naik mobil. 과거의 사람들은 거의 대부분 걸어 다녀요. Orang-orang zaman dahulu itu pasti semuanya itu kira-kira jalan kaki. 돈 좀 있으면 뭐 나귀 타고 말 타고 하겠죠. Mungkin kalau yang punya uang dikit bisa naik keledai atau naik kuda. 제가 네팔에 선교를 갔는데 거기서 평균 하루에 5만 보씩 걸었어요. Waktu saya berada di Nepal untuk perjalanan misi, saya kira-kira setiap hari itu jalan kaki 50.000 langkah. 아니 길이 그냥 차가 갈 수가 없어요. Karena jalan-jalannya itu bukan jalan untuk mobil. 그 아이들 만나고 사역하다 하루 종일 그냥 다니다 보면 집에 가보면 5만 보 찍혀 있어요. Jadi waktu saya jalan bersama anak-anak, cari anak-anak untuk menginjil, itu waktu pulang langsung 50.000 langkah. 그래서 매일 저녁마다 우리가 집회를 했어요. Jam malam ada ibadah KKR. 근데 그 길을 그 조그마한 아이들이 와가지고 예배드리겠다고 오는 거예요. Tapi ternyata di setiap ibadah KKR itu di jalan-jalan yang rumit, anak-anak kecil datang berkumpul. 왜 그럽니까? Kenapa mereka berkumpul? 하나님을 사랑하는 그 소망의 마음이 있는 거예요. Mereka punya harapan dalam hati mereka yang mengasihi Tuhan. 여러분 히브리서 10장의 오늘 마지막 부분입니다. Hari ini Ibrani 10 bagian terakhir. 여기서 분명히 얘기하는 거예요. Jelas firman Tuhan. 우리가 아는 지식과 믿는 신앙은 다르다. Bahwa pengetahuan kita dan iman kita itu dua hal yang berbeda. 여러분 지식으로 아는 사람들도 많습니다. Karena masih sangat banyak orang yang menganggap Alkitab itu pengetahuan saja. 교회 다니는 불신자들 많아요. Banyak juga orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen tapi bergereja. 인도네시아 말은 까테페 크리스찬. 신분증에만 크리스찬 돼 있고 안 믿는 거예요. Dan seperti orang di Indonesia ada kata Kristen KTP, di mana mereka hanya Kristen di KTP 그럼 saja. 성경 속에서도 나옵니다. Alkitab juga ternyata punya Kristen KTP. 사도행전 7장에 스데반 집사님이 구약 성경 전체를 가지고 구원의 복음을 선포합니다.
Dan seperti dalam kitab Kisah Rasul pasal 7, waktu itu seorang yang bernama Stefanus, dia berada di sana. 근데 그 말씀이 선포될 때 이 사람들의 마음이 찔렸어요. Dia memberitakan firman yang dari kitab Musa, tapi saat dia beritakan itu, orang-orang merasa hatinya, mereka merasa 그럼 tertuduh. 어떻게 해야 됩니까? Mereka merasa dituduh dan seharusnya apa mereka 회개하고 lakukan? 하나님 앞에 나가야죠. Kalau firman Tuhan itu seperti menusuk hati, artinya harus ada pertobatan 근데 dalam hati. 그들은 이를 갈며 돌을 들어서 스데반 집사를 돌로 쳐서 죽여버렸어요. Tapi malahan orang-orang yang merasa hatinya tertusuk dengan firman, malahan menggertakkan gigi, mengambil batu dan melempari Stefanus sampai mati. 어떤 사람들은 이 복음을 듣고 눈물을 흘리며 회개하며 하나님 앞에 나아갑니다. Padahal ada orang-orang yang saat mendengarkan Injil, mereka langsung menangis dan langsung bertobat di tempat itu. 똑같은 복음을 듣고도 이를 갈고 돌을 던지는 사람들이 있다고요. Dan namun ternyata dengan Injil yang sama, ada orang yang malahan menggertakkan gigi dan mengambil batu untuk melempari penginjil. 사도행전 24장에 보면 바울이 2년 동안 감옥에 구금됩니다. Dalam 갇혀 있어요. kisah para 예, Dan- 집에 갇혀 있는 거예요. 집에 가택연금. 사도행전 24장. di dalam kisah Rasul pasal 24, waktu itu Paulus dia sedang terperangkap seperti 그래서- di penjara dalam satu rumah. 거기에 벨릭스 총독이라는 사람이 있어요. Dan di situ ada seseorang yang bernama seseorang pemerintah dari Felix. 이 사람 자주 만나서 복음에 대해서 계속 전하는 거예요. Di sana dia dengan Felix ini dia selalu memberitakan Injil. 근데 자그마치 2년이라는 시간 동안 이 바울이 전해주는 복음을 듣고도 회개하지 않는 거예요. Setiap hari mereka berbincang-bincang tentang firman, tapi sedangkan walaupun waktu sudah 2 tahun bersama, dia tidak mau bertobat. 히브리서 10장 26절에 보시면 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한 적. Dan Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 여기서 짐짓이란 말이 무슨 말입니까? Jadi apa sih maksudnya dari ayat ini? 이거 실수로 나도 모르게 지은 죄를 말하는 게 아니에요. Sengaja ini jadi ini adalah dosa yang sengaja. 여러분 다 실수하잖아요. Nah, kita kan kadang suka tidak sengaja ya buat kesalahan. 다 알고 있으면서도 고의적으로 짓는 죄를 말하는 거예요. Namun di sini maksudnya adalah walaupun ada satu orang yang sudah sangat tahu firman Tuhan tapi masih sengaja berbuat dosa. 복음을 듣고도 오히려 하나님을 대적하고 십자가의 은혜를 부정하는 사람들이에요. Atau orang yang walaupun sudah dengar Injil, sudah tahu apa itu Injil tapi masih menolak Injil. 그들에게 어떤 일이 예비되어 있습니까? Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, yang sudah tahu tapi tetap berbuat dosa, apa yang menjadi milik mereka sekarang? 너무 가슴 아프지만 Sangat 그들에게는 mengerikan. 무거운 형벌이 기다리고 있다는 거예요. Di sini menulis bahwa yang menantikan mereka adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman. 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정하는 자들. Mereka adalah orang-orang yang harus dihukum sebab mereka telah menghakimi Allah. 요한 1서 2장 19절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 그들이 우리에게서 나갔다. berkata bahwa orang-orang seperti itu memang berasal dari kita. 그것은 우리에게서 속하지 아니하였기 때문이다. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. 그들이 나간 것은 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이다. Jika mereka keluar dari kita, jika mereka sungguh-sungguh ada dalam kita, percayalah bahwa mereka benar-benar bersama 같이 교회 kita. 안에 같이 공동체로 있고 예배 드렸는데 그들은 원래 안 믿었다라는 거예요. Jadi ini bercerita tentang orang-orang yang bersama-sama duduk bersama orang percaya, namun ternyata tetap mereka adalah orang yang tidak percaya. 마음 아프지만 그들에게는 형벌이 기다리고 있다. Walaupun ini sangat menyedihkan, sudah ada hukuman yang menanti orang-orang seperti itu. 여러분, 오늘날 많은 유명한 신학자들
중에서 지옥이 없다라고 말하는 사람들이 있어요. Zaman sekarang banyak sekali ahli-ahli teologi yang berkata bahwa neraka itu tidak ada. 여러분 유튜브에 뭐 유명한 목사님들 많이 나오는데 여러분 조심해야 됩니다. Di YouTube banyak sekali pendeta-pendeta terkenal. Nah, itu kita harus hati-hati. 뭐 특정 목사님 이름을 거론할 수는 없지만 그들 속에서 좋은 말, 아름다운 것으로 포장해서 하나님은 사랑이십니다. Ada banyak sekali pendeta terkenal yang mencoba memutarbalikkan firman Allah dengan 어떻게 perkataan 하나님, baik. 그 사랑의 하나님이 우리를 지옥 가게 만들 수 있겠습니까? Mereka memutarbalikkan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, kenapa dia mau menghukum kita dalam 그래서 neraka? 지옥은 언유적 표현이다라고 말해요. Sehingga dia berkata bahwa neraka itu hanya metafora. 그래서 예수님은 모든 사람을 구원하기 위해서 오셨다. Sebenarnya Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, kata dia. 이 초대교회 시절에도 여러분 오리겐이라는 사람이 만인 구원서를 말했어요. 모든 사람 다 구원받는다. Jadi ada juga di dalam gereja mula-mula seseorang yang berkata bahwa keselamatan itu untuk semua orang. 그것을 인용하면서 점점 그 뒤에 똑똑한 신학자들 또 유명한 신학교에서 이 지옥에 대해서 얘기를 하지 않는 거예요. Dan oleh karena si orang yang pertama tersebut, sekarang semakin dikembangkan teorinya dan sehingga dibuatlah suatu teologi yang tidak 심판에 berbicara 대해서 얘기하지 tentang 않는 거예요. teologi yang tidak berbicara tentang penghakiman. 만약에 십자가와 그 부활이 없다 그러면 여러분 예수님이 왜 심판이 없다 그러면 예수님이 십자가 죽으실 이유가 없어요. Lihatlah baik-baik. Kalau misalkan tidak ada penghakiman, artinya Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. 예수 그리스도는 죄와 사망의 권세를 깨뜨리신 줄 믿습니다. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis. 구원은 무엇입니까? Apa itu keselamatan? 영원히 죽을 죄에서 빠져나오는 것입니다. Keselamatan itu adalah bebas dari dosa. 사단의 권세에서 운명과 사주팔자에서 벗어나는 것입니다. Keselamatan itu adalah dibebaskan dari kuasa kutukan iblis. 영원한 지옥 형벌에서 하나님의 백성으로 옮겨지는 것입니다. Dan keselamatan itu adalah diangkat dari api neraka menjadi umat-umat Allah. 골로새서 1장 13절에 흑암의 권세에서 우리를 건지셨습니다. Dan firman Tuhan berkata, kita telah diangkat dari kegelapan. 믿으시기를 축복합니다. Mari kita semua percaya. 그래서 우리는 오늘 본문에 보니까 복음의 빛을 받은 자들이에요. Untuk itu, hari ini kita disebut orang-orang yang telah menerima terang Injil. 이것은 우리가 믿는 어떤 행위를 통해서 열심히 신앙생활 했더니 구원받았다. 그게 아니에요. Dan keselamatan yang kita terima itu bukan hanya sekedar keselamatan yang kita pelajari dari teologi saja. 빛은 임하는 겁니다. Bahwa sebenarnya terang itu hadir. 여러분이 무슨 힘써 노력해가지고 태양빛을 이렇게 오게 만드는 게 아니에요. Kita tidak pernah berusaha keras supaya matahari itu bersinar, kan? 이번 주에 햇빛 보기 힘들었죠. Mungkin minggu ini kita susah lihat matahari. 오늘 보니까 해가 떴더라고요. Namun ternyata syukurlah hari ini ada matahari. 빛이 비춰지는 것입니다. Jadi terang itu sebenarnya suatu yang bersinar. 하나님의 은혜의 빛이 우리에게 임하였어요. Begitu juga dengan anugerah Allah, itu seperti sinar yang menerangi kita. 아멘. 우리가 하나님을 믿는 그 믿음 안에 들어온 것입니다. Dan kita telah masuk ke dalam iman kepada Tuhan. 그래서 에베소서 2장 8절 9절 말씀하고 있지 않습니까? Untuk itulah mengapa Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata 우리 행위에서 나온 것이 아니다. bahwa keselamatan itu bukan berasal dari usaha kerja keras 우리가 kita. 믿는 믿음은 하나님의 은혜다. Bahwa iman kita juga adalah anugerah Allah. 하나님이 우리에게 주신 선물이다. Itu adalah hadiah dari Allah. 여러분, 그래서 그 선물을 가치를 매길 수 없는 큰 선물, 그 구원의 은혜를 우리가 받은 거예요. Nah, itulah keselamatan yang telah kita miliki. Suatu keselamatan yang tak bisa kita peroleh dari dunia. 그래서 32절을 보십시오. Dan ayat 32. 보니까 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견뎌내었다고 말합니다. Dari di pasal 10 ayat 22 berkata sebentar bahwa
kita menghadap Allah dengan hati yang kudus dan dibasuh dengan air yang 근데 murni. 보니까 거기에 비방, 혹은 비방, 환란, 사람들의 구경거리가 되었다는 거예요. Dan juga kita disebut orang-orang itu menjadi orang-orang yang binasa dan menjadi cercaan orang. 예수 믿는다는 이유 때문에 핍박받는 것입니다. Jadi banyak orang yang telah menerima Yesus namun dianiaya 사람들의 구경거리가 돼요. dan juga menjadi cercaan orang. 심지어는 소유를 다 빼앗기기도 했어요. Dan bahkan kepemilikan mereka pun dirampas. 근데 그것을 기쁘게 당했다라고 말합니다. Namun ternyata ditulis di sini semua penganiayaan ini diterima dengan sukacita. 괜찮아. Tidak apa-apa. 영원한 하나님의 축복을 받은 거예요. Sebab mereka menerima berkat kekal dari sorga. 하나님의 은혜 안에 들어온 우리에게 주께서는 담대하라고 말씀하십니다. Dan Alkitab berkata bagi kita, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. 큰 상을 얻게 될 것이다라고 말합니다. Sebab kamu akan menerima suatu hadiah yang besar. 여러분, 우리가 조금 인내하면 하나님은 약속하신 것을 주신다라고 말합니다. Kalau kita bersabar menantikan Allah, pasti Allah akan memberikan janji-janjinya yang besar. 여러분, 하나님의 은혜 안에 우리가 들어와 있어요. Kita telah masuk ke dalam kasih karunia Allah yang besar. 38절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? Mari baca ayat 38 bersama-sama. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가며 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 여러분, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. 뒤로 물러서지 말라고 말합니다. Jadi mari kita jangan mengundurkan diri. 여러분, 하나님 앞에서 하나님 주신 의를 가지고 도전하시기 바랍니다. Namun mari kita terus-menerus melangkah ke depan. 세상 가운데, 풍랑 가운데 떠내려가는 게 아니에요. Mari kita juga jangan hanyut oleh badai dunia. 하나님의 백성들은 세상을 정복하고 다스리는 것입니다. Sebab anak-anak Tuhan pasti mampu menaklukkan bumi. 여러분, 우리는 세상의 바다 위에 있어요. 세상이라는 바다 위에 있습니다. Jadi sebenarnya kita itu ada di atas laut. 여러분, 우리가 지금 분리되어서 사는 게 아니잖아요. 학교 가고 직장 가면 다 불신자들하고 같이 살아요. Teman, kita semua adalah orang-orang yang hidup bersama orang dunia. 근데 Sama 우리는 sekolah, sama pekerjaan. 구별된 하나님의 백성이라는 거예요. Namun tetap kita adalah orang-orang yang dikuduskan. 여러분, 배가 바다 위에 떠 있습니다. Seperti kapal di atas laut. 그 배 안에 바닷물이 들이차면 그게 침몰하고 없어지겠죠. Kalau misalkan kapal itu masuk air, pasti dia nantinya tenggelam. 배는 그 바다 위에 유유히 떠가는 것입니다. Namun ternyata kapal itu adalah kapal yang berada di atas laut. 여러분, 세상의 바다 위에 우리는 하나님의 자녀로, 빛의 자녀들로 당당히 서는 것입니다. Jadi itulah maksudnya, mari kita jangan berada di bawah laut dunia, namun beradalah di atas laut dunia. 히브리서 6장 19절에 말씀하십니다. Dalam ayat 19 berkata, 예수 그리스도는 우리가 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닭 같아서 단단하고 견고하고 시장 안에 들어가니라. sebab oleh darah Yesus, sekarang kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dan dia telah membukakan jalan melalui tabir. 큰 배가 물결에 떠내려갈 때 닻이 내려지면 그 배를 붙잡고 멈추게 하는 거예요. Kita tahu bahwa suatu sauh adalah seperti jangkar yang membuat suatu kapal itu bisa berjangkar di tempat itu. 우리 영혼의 닻이 예수 그리스도라는 거예요. Itulah juga Yesus Kristus, dia adalah sauh jiwa kita. 이번 한 주간 하나님이 여러분을 붙들어 주실 것입니다. Tuhan pasti akan menuntun kita di minggu berjalan ini. 뒤로 물러서지 말고 당당하게 앞으로 나아가시기 바랍니다. Jangan kita mundur, tetaplah maju. 여러분, 하나님 자녀답게 사시기 바랍니다. Dan kita harus selalu maju dan menjadi anak-anak Tuhan. 예수 천당 불신지요 이거 띠 두르고 살아라는 게 아니에요. Jadi maksudnya 네. 예수님 믿으세요라고 표를 달고 사는 게 아닙니다. Nah, maksud saya adalah bukannya kita pakai selempang yang ada
cetakan huruf percayalah 이게 Tuhan 한국적 Yesus. 표현이라서 그래요. 예. 그래서 여러분 우리 삶에 하나님의 백성으로 살아가면 여러분 그리스도의 향기가 계속해서 나타나게 돼 있어요. Jadi kalau kita bersama-sama hidup dengan Tuhan, pasti kita akan menyebarkan keharuman Kristus. 여러분 하나님의 말씀을 지식으로 알고 설명하는 사람들은 힘이 없어요. Orang-orang yang hanya mengetahui firman Tuhan dalam kepala tidak bisa menyelamatkan jiwa. 근데 하나님의 말씀을 능력으로 믿는 사람들은 열매 맺게 돼 있어요. Namun jikalau kita menjadi orang yang percaya ada kuasa dalam firman, lihatlah akan ada buah. 여러분 열매를 통해서 나무를 알 수 있습니다. Buah-buah itu akan memberitahu pohonnya. 여러분 성령의 열매를 매일매일 맺어가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Untuk itu saya berharap kita semua bisa berbuahkan buah-buah. 우리 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Mari baca firman Tuhan. 골로새서 3장 15절에서 17절까지 말씀입니다. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. 골로새서 3장 15절에서 17절 말씀입니다. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. 시작. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성하게 오니와 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘. 여러분 그리스도의 평강으로 우리의 마음이 주장하실 줄 믿습니다. Dan saya berdoa semoga damai sejahtera Kristus benar-benar bisa memerintah di dalam hati kita. 여러분 속에 하나님 그리스도의 말씀으로 풍성해지기를 축복합니다. Dan kiranya di dalam hati kita kuasa Yesus Kristus itu dapat berlimpah ruah. 그래서 17절 말씀처럼 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수 그리스도 이름으로 힘입어서 하시기 바랍니다. Dan ayat 17 berkata, dan kiranya segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. 우리는 연약하고 힘이 없어요. Kita lemah, kita tidak berdaya. 우리 교회도 사실은 작고 연약하잖아요. Juga gereja kita kecil, tidak punya banyak kekuatan. 하지만 능력의 하나님께서 연약한 우리를 들어서 일하실 줄 믿습니다. Namun saya percaya Allah kita yang maha kuasa akan mengangkat kita dan menolong kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 연약한 우리를 주님 들어서 하나님의 백성, 전도자로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai para penginjil-Mu, sebagai umat anak-anak-Mu. 지식으로 아는 자가 아니라 그리스도의 증인으로 담대히 서게 하옵소서. Biarlah kami bukan hanya sekedar orang-orang yang mengetahui firman, namun jadikan kami orang yang percaya firman. 주님의 백성들이 걸어가는 길에 그리스도의 빛이 비춰지게 하옵소서. Biarlah Tuhan kemanapun umat-Mu pergi dan berada, kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus. 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Kiranya kerajaan Allah hadir. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya Roh Kudus 그리스도의 말씀으로 풍성하여 turun kepada setiap umat-umat-Mu 세상 살릴 증인으로 달려가는 dan kepada setiap saksi-saksi Tuhan. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.